kɔnɔna la ni waati na dugu kɔnɔden caman bɛ ka tare ni ka se ka o fɔ bawo armée ka lakana fɛrɛ a bɛ ka lasabati an ka jamana in fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka ɲɛsin banbaaciya wale ale ni ninjuga wale kɛba kulo olu ma dɔgɔkun daminɛ ale ni sisan cɛ marifatigi kulila ko dɔbali minnu bɛ yen nɔ ko dankari kɛra olu ni kunna hakɛya foyi den kelen kɔni ma dɔn o la ko sababuya kɛ armée ale ka sebaya o sɔrɔli ye ni maa jugu ninnu olu kan laɲini yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw ni ani u bolo lamina u bɛ se k'a lakana o satika hukumu de kɔnɔna la an ka Mali finitigilakaw ka ɲɛma chef état-major général des armées ale ko ko an ka kɛlɛkɛcɛw ka baara ninnu bɛ to senna fo ka taa fɔ an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye min ye o n'u ka se ka don ba la nka ko a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ ni ka a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ kunnafoniya jɛlen ani kunnafoni sanuman talen ni k'a ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ma o bɛ kɛ sababu ye u bɛ dɛmɛ kosɛbɛ u ka lakana baara timinɛliko ɲuman na an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka Mali finitigilakaw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen lakana u ka baaraw kɔnɔna la Ala ka an ka jamana ka basigili ale ni a kɔlɔsima ɲuman Ala ka a timɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la mata mobili dɔ ale taara ni ka taa i yɛrɛ sɔrɔ ba ale kɔnɔ tɛnɛ ni o bɛnna juillet kalo tile 13 ma san 2026 kunnafoniyaw olu sɔrɔ togo la a yirala ni k'a fɔ min ye u ka bafin ale pont yɛrɛ sanfɛla de la mobili ale ye a bolibaga kɛɲɛ o kɛra sababu ye mata mobili kari ale taara ni ka taa i yɛrɛ sɔrɔ ba kɔnɔna la a jarala ni k'a fɔ ka kɛ ni dugukɔnɔdenw olu ka wuli ka jɔ ale ni sapeur pompier mɔgɔw olu kɛlen ni ka kɛnɛ ni ka o lasɔrɔ o y'a to maa 68 olu de nin sera ni ka se ka lakisi maa 44 olu de joginna ni jogindaka cɛjuguw ye ka maa 24 ni ka olu de kasara u ni kun na ni waati in na u ka minisiriso min ka wuli ka jɔ ɲɛsinnen don sirabakan koɲɔ ɲɛnɛbɔli ma olu kɛlen don ni ka yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli dɔ olu bolodalen don yaasa ni sirabakan kasara in ale sera ni ka se ka sɔrɔ lahalaya min yɛrɛ kɔnɔna la bawo maa m'a ye k'a fɔ ko kari ale kɔni sera ni ka se ka don bolimafɛn wɛrɛ la maaw balila min na a sera ni ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ ji o de cɛmancɛ la a kɔnɔnamaw olu yɛrɛ ka sirɔlu la o ye a yira ni k'a fɔ ko a ko kɔni kɛra ala faranka ba ye bawo maa dɔw kɔni tun bɛ yen nɔ olu kun kɛlen don ni ka se ka ji caman ni ka se ka u min nka u kɛrɛfɛmɔgɔw u ye dɛmɛ ta ni k'a ɲɛsin u ma ka se ka u bɔ ni gɛlɛya ale yɛrɛ kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la aw ni an ka jɛ an ka taa ɲɛmada u ka ja dɔw kan. Une nouvelle tragédie de la route s'est produite sur l'axe Touba-Man. Un car de transport en commun assurant la liaison entre Odiéné et Yamoussoukro a quitté la chaussée avant de plonger dans le fleuve Bafing à hauteur du village de Bafing-Dala, situé à une 50aine de kilomètres de Touba. Le drame a fait de nombreuses victimes et plongé la population locale dans l'émoi. C'est le propriétaire du champ qui est là, il venait du champ et il allait nous informer que même les autorités que le car a fait une crevaison et il a fait une sortie de route pour rentrer dans le fleuve, qu'il y a beaucoup de blessés. Donc les autorités sont venues rapidement au secours, toute la population est venue au secours des gens. Et ce sont les enfants de mon village qui sont rentrés dans l'eau, ils ont pu sortir ceux qui pouvaient sortir. Jusque-là, il y a des corps qui sont coincés dans le car. Bruxelles, tasuma ka kasarali kɛ n'o kɛra sababu ye ni ka maa 6 ka olu de ni tanya kunu araba juillet kalo tile 15 la san 2026 tasuma min ni ale mɛnɛna u ka santier banbali dɔ ale kɔnɔna la ka baarakɛla maa 250 ni ka olu de to u ka baara ale tani filafili la hali sisan nɔ tan ale mɛnɛkun bɛrɛbɛrɛ o kɔni ma se ka dɔn fɔlɔ nka tasuma kasarada a kɔni bonyana bawo ta ale sani ka se ka fanga sɔrɔ wa yirala ni k'a fɔ min kɔni étage janba ye tan mɛnɛna o de kɔnɔna la ka sɔrɔ maa caman olu kɔni bloquelen don échangeur kɔnɔ ni waati in na hali sisan nɔ min ye sɛgɛsɛgɛliw ye ale ni wuli ka jɔ tɔ u bɛ sen na sabula a yirala ni k'a fɔ min ye maa 100 kɔ bɔɲɔgɔnko ye ni waati in na olu de talen don ni ka taa ni u ye kɛnɛya tigilamɔgɔw olu ka bolo kan. C'est dans ce bâtiment du centre de Bruxelles que l'incendie s'est déclaré peu avant 8 heures. Une nouvelle journée de travail débutait sur ce chantier de rénovation. Plus de 200 ouvriers étaient déjà à pied d'œuvre quand des flammes se propagent au premier et deuxième étage, mais aussi au moins 2. Rapidement, les pompiers interviennent et les autorités arrivent sur place. Il faudra attendre plusieurs heures avant un bilan plus précis et ce bilan est lourd. On a retrouvé 5 à 6 corps, donc dans le sens qu'on a déjà évacué 5 corps et qu'il y aurait probablement un 6e. ayirala ni k'a fɔ Ben de Serbo ni ni a san damadɔni kɔnɔna ye ni ale lasagolen don ni ka a bila bɛrɛ la
min ye ale ka procès ye a bolodalen don ni ka bɛn juwe kalo tile 27 nata san 2026 an ka jamana kɔnɔ an mana kunnafoniya minnu sɔrɔ ale ka nin koɲɛw na ni ala ye an si jɔ ka a dɔw ma kɔnɔ an y'o kɛ kunnafoniya k'o da tulo kan Kabala TV sanfɛ. Iran jamana ye gosili ta ni ka a ɲɛsin États-Unis ka kɛlɛdaga min bɛ u kɛrɛfɛ jamanaw olu kɔnɔna la ni waati na o bɛ ka dɔ fara kɛlɛ ale yɛrɛ gɛlɛya kan bawo min ye Iran jamana ye ale wililen don ni tajuru sarabere ye ka ɲɛsin États-Unis jamana ma ka kɛ ni u ye wulikajɔ min ta ni ka ɲɛsin u ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u yɛrɛ ka kunnafoni siraw olu na sira fɛ o ye a yira ni k'a fɔ États-Unis ka gosili laban kɛra sababu ye ni ka u ka sibili ma 30 ka olu de ni tanya ka pentigilaka ma 7 ni ka olu fɛnɛ kasara u ni na ma 260 olu de jogina États-Unis ka kɛlɛ in daminɛ ale ni sisan cɛ Iran ale jamana kɔnɔna la ka kɛ ni Iran ka ni wulikajɔ ye ni ka ɲɛsin États-Unis ale ka kɛlɛdako kɔnɔna ma o y'a to États-Unis marabaka jɛkulu Donald Trump ale kɔni bɔra ni ka se ka kumakan dɔ ka olu fɔ o minnu kɔnɔna kuma la a ye a yira ni k'a fɔ ko olu ka tajuru sara bilenni k'u bɛ a ta ni ka ɲɛsin Iran jamana ma min y'u ka site énergétique ye ko olu bɛna farapo jugu ta ni ka ɲɛsin olu ma doni a natɔ olu kɔnɔna la ni waati na maa caman kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko a ka kan min kɔni sigi ka kuma ye o ka se ka sabati yaasa États-Unis ale ni Iran jamana olu ka se ka fɔ ka bɛn ni ka o sɔrɔ kɛlɛjɔ bɛn ka sariya olu ka se ka labato o hukumu kɔnɔna la aw ni ne an ka jɛ an ka taa ɲɛmada a ja dɔw la. Nous venons de les frapper très fort et je dirais que nous les avons frappés 20 fois plus fort. Chaque fois qu'ils nous frappent, nous ripostons 20 fois plus fort. L'Iran fait état de plusieurs explosions sur son territoire, mais ne recule pas pour autant face aux pressions américaines. Téhéran dit avoir lancé des attaques au Bahreïn. Ka kɛ ni Nigeria fintigilakaw olu ka wulikajɔw ye o y'a to min ye u ka kalanden maa 39 olu bɔra jatigɛ walekɛba kulumaw olu ka bolo kan kalo 2 u ka minɛ ni ale kɔfɛ fintigilakaw olu ka ɲɛma kɔni bɔra ni ka se ka kunnafoniya ni ka se ka a daɲɛnɛmaya ni maa ninnu bɔlen kulu marifatigiw olu ka bolo kan u taara ni u ye ni ka taa ni u ye kɛnɛya tigilamɔgɔw olu yɛrɛ ka kɛnɛyasoba o kɔnɔ yaasa min y'u ka kɛnɛya ɲuman ye u bɛ se ka sabati bawo cɛ marifatigi kulu lakodɔnbalo olu tun ye wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin u ka kalanyɔrɔ 15 kɔnɔna ma mɛ kalo tɛmɛnen na ni ka se ka maa dɔw ka olu jaso ni ka taa ni u ye a yirala ni k'a fɔ hali denmisɛnnin san 2 dɔw olu tun bɛ maa minɛnɛ olu cɛ ma ka fara kalanfa maa 5 olu kan ka kɛ ni fintigilakaw ka wulikajɔ ye ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲuman bɔra kulu marifatigiw ka bolo kan o satigɛ hukumu kɔnɔna de la hali sisan nɔ min y'u ka fintigilakaw ka ɲɛma ye a ye a yira k'a fɔ cɛdenw kɔni bɛ k'u seko ale n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa Nigeria ale lakana bɛ se ka lakologiriya cogo min na ne bɛ dansigi an ka bisanga kun ni kunnafoni sɔrɔlo na minnu lasera audimuso ani abalamuso fɛ Madame Traoré Aminata Dolo an b'a fɔ ko aw ni ce Kabala TV sugantili la an bɛ foli ta ka na kɛmɛ ka mɔgɔ mun sɛgɛn u fura bɛɛ ɲinana u ma se ka ɲɛ sɔrɔ a furako la an kɛma ka furaw labɛn kuranɛ aya yiri la ani kuranɛ aya la pour que ka se ka fila fara ɲɔgɔn kan a ka se ka kɛ pouvoir ba kelen donc i y'a kɛ dɔrɔn i k'a ye sur place la o de ye fura fila nin sabula ala ka ca b'a fɔ ko ma anzalalahu da'a illa anzalahu dawa ko ala ma bana foyi jigin dugukolo kan ka n'a ma furako la donc an ye bana ɲɛɲini an ye fura minnu sɔrɔ a la donc o bana caman de an bɛna dɔw fɔ a la an da bɛna se dɔw ma an da bɛna se dɔw ma mɔgɔ min bɛ yen ko bana kɛmɛ k'i sɛgɛn n'an da ma se min ma donc n'a y'a sɔrɔ o dila i b'an wele n'a fura b'an bolo an b'a fura d'i ma n'a fura t'an bolo an bɛ bilasira i b'a fan wɛrɛ fɛ a faamuna donc o bana fɔlɔfɔlɔ mun ye o ye kɔnɔja de ye sabula kɔnɔja ye bana bɛɛ lajɛlen sɔrɔ asima de ni mɔgɔ min sera k'a ka kɔnɔja kɛlɛ i bɛ lafiya mais ni mɔgɔ ma se k'a ka kɔnɔja kɛlɛ donc i bɛ degun caman sɔrɔ bana sira kan donc mɔgɔ min bɛ yen ko kɔnɔja kɛmɛ k'i sɛgɛn a fura bɛ yen ani koko i y'a faamuya ani tasɔn kɛmɛ ka mɔgɔ minnu bɛ yen donc o fura fana bɛ a damana ani tasɔn mɔgɔ minnu ka tasɔn yɛlɛlen don ani mɔgɔ minnu ka tasɔn jiginnen don nin bɛɛ lajɛlen fura b'an bolo a faamuyara donc n'i y'a wele i b'an sɔrɔ ka fara jabɛti kan jabɛti bi in na a bɛ ka caya kosɛbɛ k'a sababu kɛ ni bana ninnu bɛ ka caya k'a sababu kɛ an ka balo taw de ye i y'a faamuyara jabɛti fɔlɔ i kun b'a mɛn maakɔrɔbaw dama da ani tasɔn mais sisan i mana san 20 tɛmɛ i b'a santi i y'a ye a dɔw yɛrɛ tɛ san 20 sɔrɔ i b'a santi a faamuyara donc donc o bɛ mɔgɔ min na i b'an wele fura b'an bolo a bɛ bila ka taa ani furudimi ani ka fara kɔnɔna bana bɛɛ lajɛlen kan an da ma se minnu ma i y'a faamuya wala kɔnɔjoli b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman a faamuyara a filanan ye mun ye lamɛnbagaw ka hakɛ to cɛya bana
ani musoya bana lamɛnbagaw hakɛ to sabula cɛya bana ani musoya bana filɛ nin n'a bɛ cɛ la a bɛ yɛlɛma muso fɛ n'a bɛ muso la a bɛ yɛlɛma cɛ fɛ o dɔ ye mun ye tamajala bɛ mɔgɔ minnu na i y'a faamu gorozɛn bana bɛ mɔgɔ minnu na bawolukurunin bɛ mɔgɔ min na niminapo bɛ mɔgɔ minnu na sopisi bɛ mɔgɔ minnu na ani ka fara bawolukurunin na ani dɔw yɛrɛ bɛ yen hali n'u bɛna sugunɛ kɛ sugunɛ u bɛ dimi u yɛrɛ la kosɛbɛ a dɔw fana bɛ yen nɔ n'u ko bɛ sugunɛ kɛ sugunɛ tɛ sɔn ka bɔ u b'a laɲini cogo min na la a dɔɔnin de bɛ bɔ o degun bɛ mɔgɔ mun kan ni ala sɔnna n'i y'an wele a fura bɛ sɔrɔ an bolo an b'a labɛn k'a bila ka taa di ma i mana kɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan a sabanan